Bien, exercice 7, montrer que H égale à x, y, z, t appartient à R4, tel que x plus 3y moins 2z moins 5t égale à 0, x plus 2y plus z moins t égale à 0. Est un sous-espace vectoriel de R3. Puis, donner une base de H. دونك يعني اكزرسيس شويه فيه الخدمه. دونك حاولوا تتبعوا معايا مزيان نفس لي ميثود غادي تلقاو يعني في الاكزرسيس اللي فيهم نفس الكيسيون. دونك تلقاو نفس الميثود. دونك ما غاديش يعني حاولوا تشدوا الميثود مزيان باش تقدروا تستعملوا في اي اكزرسيس اخر. دونك montrons que H est un sous-espace vectoriel de R4. Très bien. Donc, sous-espace vectoriel de R4. Très bien. Donc, première, on a 0 de R3. On a 0 de R3. De R4 à la fois appartient à H. Car 0 plus 3 fois 0 moins 2 fois 0 moins 5 fois 0 égale à quoi? Égale à 0. 0 plus 2 fois 0 plus 0 moins 0 égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Donc, soit x, y, z, t appartient à quoi? À deux vecteurs. A, B, C, D, deux vecteurs appartiennent à H. عندكم ديروا R4 ديروا H appartient à H ماشي R4. يعني شنو؟ donc on a quoi? X plus 3y moins 2z moins 5t égale à 0. X plus 2y plus z moins t égale à quoi? Égale à 0. Et A plus 3b moins 2c moins 5d égale à 0. A plus 2b plus c moins d égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Le عدد. Et soit un scalaire, soit un alpha appartient à quoi? À R tel que. Donc, alpha fois x, y, z, t plus a, b, c, d égale à quoi? Égale à alpha x plus a alpha ou là alpha y plus b alpha z plus quoi? Plus c alpha alpha t plus d. Très bien. Donc c'est نبينو بأنه alpha x plus a plus 2 plus 3 fois alpha y plus b. Donc نديرو équation. Donc لاحظوا معايا 3 alpha y plus b plus اولا moins 2 fois z اللي هي هذه. donc moins 2 fois quoi? alpha z plus c moins 5 t اللي هي في هذه الحالة هي alpha t plus d égale à quoi? égale donc il y a alpha x plus a plus 3 alpha y plus 3b moins 2 alpha z moins 2c moins 5 alpha t moins d donc égal. donc لاحظوا معايا مزيان الفا غنعمل الفا غتبقى لي x plus 3y اوكي moins 2z moins 5t ونبقى غنديرو بوحدو plus a plus 3b moins 2c moins d égal à quoi? égal à alpha هذا شحال كيساوي 0 plus هذا شحال كيساوي 0.
égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Donc, بقى لي دوزيام équation اللي هي بحال هادي. دونك x في هاد الحالة هو هذا بحال اللي قلتي دابا هذا هو x، هذا هو y، هذا هو z، هذا هو t. دونك x alpha x بليس a oui بليس 2 y شناهو هي alpha y بليس b z في هذيك الحالة عندنا بليس دي ديالك بليس alpha z بليس c ياك، و دي عندنا اولا دي هي موان هو كوا الفا تي بليس دي. اوكي دونك دونك تري بيان. دونك الفا اكس بليس ا بليس 2 الفا y بليس 2 بي بليس الفا زد بليس سي. انا تيسهل نفس الميثود كي بقيتها موان الفا تي موان دي. دونك غنجمع هادوك اللي فيهم الفا بقى لي اكس بليس 2 y plus 2z moins t plus a plus 2b plus c moins d. Donc ça égale à 0. Donc alpha fois 0 plus 0 égale à 0. Donc on dit toujours que quoi? Donc alpha ou là alpha x y z t plus quoi? A, B, C, D appartient à quoi? Appartient à H. Ainsi H est un sous-espace vectoriel de R4. Donc, la question 2, donner une base. Donner une base. Donc, c'est là. Donner une base. Donc, base de H. Donc, soit X, Y, Z, T appartiennent à H équivaut X plus 3Y moins 2Z moins 5T égale à quoi? Égale à 0. X plus 2Y plus Z moins T égale à quoi? Égale à 0. Équivaut. Donc l'équivalence, c'est comme l'implication. Équivalence. C'est une ligne qui colle l'équivalence. Donc, là, donc, X plus 3Y moins 2Z moins 5T égale à 0. Donc, ça, dit moins ça égale à, ou le ça moins ça, donc je peux dire Y moins 3Z moins 4 T. 4. Oui, moins 4 T. Égale à quoi? Égale à 0. Très bien. Donc, équivaut X égale, donc, Y égale 3Z plus 4T. Ok? X égale à moins 3Y, donc moins 3Y lié et 3Z plus 4T. Plus 2Z moins multiplié plus 5T. Ok? Très bien. Donc équivaut X égale moins donc 4 fois moins 3 égale à moins 12 plus 5 égale à quoi? Égale à moins 7. Moins 7T. Ok? Moins 3 fois 3 égale à moins 9 plus 2 égale à quoi? Égale à moins, ou là, oui, moins 7. Ok? Y égale à quoi? Égale à 3Z plus 4T. Donc, solution du système. Donc, comme ça, non?
يعني شي تمرين صغيور ولا كان كيجبد منه العجب، يعني راه ما تستهنوش بيه ليكزارسيس يكون صغير ولا كبير، معناش كتلقى ليكزارسيس كبير وكتلقى فيه يعني سوليسيون صغيره بزاف، مي بعد الناس كيلقاو واحد ليكزارسيس صغيور فيه بزاف. دونك ليكيفالونس دونك اس solution de le système égale, et il y a x, il y a moins 7t, moins 5z, y 3z plus 4t. Donc هنا نقلبوهم نديرو هنا t باش يكون داكشي مرتب، وهنا z، هنا t وهنا z. Non, z t tel que z t appartient à quoi? À r. Ok, donc لاحظوا معايا égal donc هي moins 7 z 3z z 0 plus moins 5t plus 4t 0 t ندرت والو tel que z t réel égal. donc غنعمل بزد دونك تبقى لي z fois moins 7 3 1 0 plus نعمل هنا t تبقى لي t moins 7 4 0 et 1 tel que z t appartient à r. donc صافي سليم. donc la base هو donc p la base égale le vecteur E1 E2 tel que quoi? E1 égale moins 7 3 1 0 E2 égale moins 7 4 0 1. علاش؟ حيت هادو اصلا ليبر يعني نون كولينيير، هادو نون كولينيير يعني وحده ما كتكتب على شكل الاخر. دونك هادو ليبر، دونك هذا هو لا باز دو اش. خير، دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا شويه من ليكزارسيس. كيف ما قلت لكم نفس الميثود ديال تبينو سو سباس فيكتوريال. لا باز تستعمل هادي وتخرج سيستيم لينيير، تخرج سوليسيون ديال السيستيم لينيير، ومن السوليسيون غتجبد لي فيكتور بحيث هادوك لي فيكتور يكونوا ليبر. باش الا كانوا ليبر دونك غادي تقول بانه هو لا باز. دونك اش هو لا باز دو اش ايكال شنو هو لا باز؟ لا باز هذيك هي القاعده ديال اش، يعني توت لي فيكتور ابارتين اس كيتكتبوا على شكل دونك توت لي فيكتور ابارتين اش كي appartient à H équivaut ان اي ايكال الفا. غنجبدو il existe واحد الجو سكالير الفا il existe الفا بيتا appartient مثلا R tel que I égale à quoi? égale à alpha fois 1 plus bêta fois 2. هذا هو نعنيه، هذا هو لاغونس، يعني هذيك القاعده يعني توت لي فيكتور ابارتين اس كنوجدو واحد لو جوج سكالير الفا بيتا بحيث كيتكتب اي الفا فوا 1 بليس بيتا فوا 2. تخيل هذا هو لاغونس. بيان دونك نتمنى تكونوا استفدتوا شويه.